बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब ने नए ऐलानात किए हैं। अडयाला जेल से ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम भी एक बड़ा पैगाम जारी किया है। और आज के दिन अलीमा खान साहबा को पहले अंदर नहीं जाने दिया गया और फिर उज़मा खान साहबा ने जाके इमरान खान साहब को बताया कि अलीमा खान को आज अडयाला के गेट पर रोक लिया गया है कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उस पर इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट किया, जज के सामने खड़े होकर कहा कि ये प्रोसीडिंग नहीं चल सकती और फिर मजबूरन अलीमा खान साहबा को अंदर भेजना पड़ा। मसला अलीमा खान साहबा से यह है कि वो इमरान खान साहब का पैगाम जिस तरह से सुनकर आती हैं, फिर अलीमा खान साहबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दबंग तरीके से दो टोक अंदाज से वो पैगाम पहुंचाती हैं और सोशल मीडिया तक भी जो पैगाम जाता है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत से अहम ऐलानात पैगामात इमरान खान को अलीमा खान साहबा के जरिए अवाम तक, पाकिस्तान तक, सोशल मीडिया तक, ओवरसीज पाकिस्तानियों तक पहुंचते हैं। तो इसलिए कोशिश की गई अलीमा खान साहबा को रोकने की। और फिर मसला ये भी है कि अलीमा खान जिस खूबसूरत अंदाज से और दो टोक आके बात करती हैं, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ, वो बहुत कम लोग उस तरह से बात कर सकते हैं। गो कि आज शुएब शाहीन साहब ने जैसे आके दबंग तरीके से गुफ्तगू की, उस पर शुएब शाहीन साहब की तारीफ ना करना भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भरपूर तरीके से आके बात की। पहले इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट आया उसमें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा के हक में ट्वीट किया है और उसकी वजह यह है कि मैं वजह आपको बताता हूँ। ये ट्वीट पढ़ के इमरान खान कहते हैं कि बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, उन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादिर केस भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनीगाला में एक कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके कहा कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में 9 महीने सख्त तरीन कैद में रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ नहीं था। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलों को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस तासुर की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि संजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना था। संजानी जैसे इश्यूज को असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुकूमत की बदनीयती को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मेरी हदायत पर अमल किया। ये क्योंकि शरफ मरवा साहब भी ये तासुर दे रहे हैं, पीटीआई के कुछ और लोग भी, 2-3 लोग और हैं जो ये तासुर देते हैं। 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है उससे पहले 22-23 नवंबर को वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए थे और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप 24 नवंबर की फाइनल कॉल वापस ले लें, हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कर देंगे। और कुछ उनमें से कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि हम बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। तो पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमें उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेनी चाहिए थी और हमें फाइनल कॉल ऑफ कर देनी चाहिए थी और इस तरह से इमरान खान बाहर आ जाते। लेकिन इमरान खान ने ज़ाहिर है उस वक्त ये डील की ऑफ़र, ये रियायत ये नहीं मानी थी। और फिर दूसरा ये हुआ कि जब संजानी पहुँचे, जब इस्लामाबाद इंटर हो रहे थे तो संजानी की ऑप्शन दी गई कि आप संजानी में बैठ जाएं। तो पीटीआई के बहुत से रहनुमा समझते थे कि हमें संजानी में बैठ जाना चाहिए, हमें डी चौक नहीं जाना चाहिए। लेकिन अवाम, इमरान खान के कारकुनान और इमरान खान के फैसला साथ चंद लीडर्स के अलावा जितने इमरान खान के वो लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, ख़ासतौर पे जो लीड कर रहे थे काफिलों को, जैसे सालार खान काकड़ हैं, शाहिद खटक हैं, मीना आफरीदी हैं, सोहेल खान आफरीदी हैं, मियाँ वाली से जो काफिला आ रहा था, मतलब और जिन एरिया से काफिले आ रहे थे वो बहरहाल डी चौक ही जाना चाहते थे। और उस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक गलत बयानी है कि अगर बुशरा बीबी डी चौक ना जाती तो फिर ये होना था कि मुझे रिहा कर दिया जाता। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल ठीक किया, वो डी चौक पहुंची कारकुनान के साथ, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो बुशरा बीबी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया है, बहुत सख्त उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, मजम्मत की है। इमरान खान साहब को यही बताया गया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग हैं जो बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ कंपेन करते हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब ने इतना क्लियर जो है वो मैसेज दिया है बुशरा बीबी के हक में। और इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि बुशरा बीबी बाहर मेरी आंखें और मेरे कान हैं, वो जो कुछ करती हैं वो मेरे हुक्म पे करती हैं और मेरी रिहाई के लिए करती हैं, मेरे लिए करती हैं। तो ये इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से मौक़िफ़ है। लेकिन एक बड़ी जो चीज़ है वो बहुत अहम है। इमरान खान ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को जिस तरह से बदकिस्मती के साथ जरगमाल बना लिया गया है और अदालतों को फतह कर लिया गया है, याही अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाकर, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुंतखिल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, हसन अज़हर रिजवी साहब को मैं इसमें ऐड नहीं करता, आपको पता है मैं उनका नाम नहीं लेता होता। और अब आपको पता भी चल गया होगा कि मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता आईनी बेंच में से क्योंकि उन्होंने साबित भी कर दिया कल जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए। वो आईनी बेंच में बैठे ज़रूर हैं लेकिन वो आईनी बेंच में
میری یہ توقع ہے کہ وہ بیٹھ کر اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گے۔ لیکن جہاں تک محمد علی مظہر صاحب کا معاملہ ہے تو محمد علی مظہر صاحب آگے وہ، کیونکہ محمد علی مظہر صاحب کے بارے میں یہ تاثر بہت سٹرونگ بن گیا ہے کہ وہ اگلے چیف جسٹس پاکستان بننا چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام، یہ ادارے اور یہ حکومت نون لیگ شریف خاندان سرداری، ان کے ساتھ ان کے ذریعے ہی چیف لگا جا سکتا ہے، تو یہ تاثر ان کے لیے بہت تباہ کن ہے اور بڑا افسوسناک ہے، اور وہ اس طرح کی ریمارکس بھی دے رہے ہیں جس سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے۔ تو بہرحال آئینی بینچ کے میں ہم جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ نے ان کو دل و جان سے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ جج نون لیگ نے اپنے حامی جج سمجھ کے کیا ہے، ان میں حسن اظہر رضوی صاحب شامل نہیں ہیں، لیکن کیونکہ اب آپ نے فگر پورا کرنا تھا تو حسن اظہر رضوی صاحب کو شامل کیا گیا اور عائشہ ملک صاحبہ کو شامل کیا گیا، ورنہ نون لیگ کو جن ججوں پر دل و جان سے اور ایمان کی حد تک اعتماد ہے ان میں بھی محمد علی مظہر صاحب ایسے نہیں ہیں۔ محمد علی مظہر صاحب یہ آئینی بینچ میں آنے کے بعد ان کا رویہ بدلا ہے، ان کے ریمارکس بدلے ہیں، ان کا مزاج بدلا ہے، اور اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ وہ چیف بننے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، ورنہ نون لیگ کو دل و جان سے جن پہ اعتماد ہے اور ایمان ہے اس میں امین الدین خان صاحب ہیں، جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، مسرت ہلالی صاحب ہیں، نعیم اختر افغان صاحب ہیں۔ یہ چار وہ جج ہیں جو قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ تقریباً ہر کیس میں ان میں سے ہی ججز ہوتے تھے، اور نون لیگ ان کو سمجھتی ہے کہ یہ جانشین ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کے، اور یہ ان کی لیگیسی کو لے کے چل سکتے ہیں، تو نون لیگ ان کا بہت احترام بھی کرتی ہے، ان سے بہت عقیدت بھی رکھتی ہے، ان سے بہت محبت بھی رکھتی ہے، زرداری بھی ان کو پسند کرتے ہیں ججز کو، اور اسی لیے ان کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد امین الدین خان صاحب نے شاہد بلال حسن صاحب کا نام دیا ہے، اور اسی طرح سے اس میں اس آئینی بینچ میں دو ایسے ججز ہیں جن کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کو نون لیگ نے اپنی پسند کی وجہ سے شامل کیا، ان کو اس لیے شامل کیا کہ ظاہر ہے وہ اپنے نمبر پورا کرنا تھا۔ وہ ایک حسن اظہر رضوی صاحب ہیں اور ایک جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں۔ عائشہ ملک صاحبہ کا تو خیر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جتنے وہ دبنگ فیصلے کرتی ہیں، جس طرح سے وہ اپنے حلف کے مطابق چلتی ہیں، تو ان کا تو مطلب ان کا تو کیا اس آئینی بینچ میں کسی کے ساتھ بھی ان کا کمپیریزن ویسے نہیں بنتا۔ تو اب ذرا ہاں دوسرا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ عدلیہ کو فتح کر لیا گیا ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، پھر اعظم سواتی کے ساتھ ہوا جو کسٹوڈیل ٹارچر، اور پھر جو ضلع شاہ کے ساتھ ہوا، اور جو اب سمیع وزیر جو ہیں ان کے ساتھ ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں ہوا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم یہ معاملات عالمی سطح پر لے کر جائیں گے، عالمی اداروں کے پاس لے کر جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہی وہ بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان کے اندر تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے بھی آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، یعنی حکومت نہیں بدل سکتے، آپ عدالتوں کے ذریعے مینڈیٹ واپس نہیں لے سکتے، انصاف نہیں لے سکتے، آپ سڑکوں پہ آ کے احتجاج نہیں کر سکتے، 26 نومبر ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے انٹرنیشنل فورمز کے علاوہ کون سے فورم بچتے ہیں؟ عمران خان نے یہ پیغام دیا اوورسیز پاکستانیوں کے نام، ایک ریمیٹنسز والی کال کے حوالے سے، اور ایک کہ ہم عالمی سطح پر ان معاملات کو اٹھائیں گے، اور علیمہ خان نے جو نام لیے اس میں عامر فاروق صاحب کا بھی نام لیا، قاضی فائز عیسی کا بھی نام لیا، آئینی بینچ کا بھی نام لیا، اور عمران خان کا آئینی بینچ کے بارے میں بڑا کلیئر موقف ہے کہ اس آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے کر۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔